लाल किले की प्राचीर के सामने पूरे लाल किला परिसर में 1947 में आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी और तब से लेकर आज तक हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व का ये समारोह लाल किले के प्रांगण में आयोजित होता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वॉलंटियर्स के बीच में, एनसीसी कैडेट्स के बीच में पहुंच चुके हैं और हाथ मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही वो मौका है, यही वो अवसर है, यही वो समय है जिसका इन सभी को शायद बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और सही अर्थों में कहें तो देश के सर्वोच्च नेतृत्व को इतने करीब देखकर, उनसे प्रत्यक्ष संवाद करके सबका दिन बन जाता है। कई तो ये समझते होंगे कि उनका जीवन ही बन गया, और उनका ऐसा समझना बहुत हद तक सही भी है। Now we have perhaps one of the most beautiful moments of the morning. The Prime Minister is among the people, greeting them, exchanging smiles, waving to them, and you can see the excitement on every face. প্রতি বছরের মতো স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, হাত নাড়ছেন তাদের লক্ষ্য করে এনসিসি ক্যাডেটরা, তারা উপস্থিত রয়েছে তাদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এই দেখতেই পাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীকে দেখে তারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা একেবারে উচ্ছ্বসিত। For them, this is not just another Independence Day. This is a memory they may carry with them for the rest of their lives. Years from now, they may look back and say, yeah, I was there. I saw the Prime Minister up and close. প্রতিবারই স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের পর প্রধানমন্ত্রী একেবারে তাদের মাঝখানে চলে যান, তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং হাতও মেলান। হাত নাড়ছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে লাল কেল্লায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ শেষ হয়েছে আর ইতিমধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী। Being the future of the country as well as humanity. That is exactly the person they are all looking at once. And now the Honorable Prime Minister swiftly moving towards the audience enclosure, where a surprising thing has happened. All the seats of the background have suddenly emptied because each and every one of the people have crammed at the railings of those enclosures. They all wish to see their honorable, their beloved Prime Minister. A once-in-a-lifetime opportunity, rather, for many of them, which might not come in their lifetimes again. সিট ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। দর্শকরা যারা এতক্ষণ দর্শক আসনে ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনছিলেন, তারা কিন্তু এবার একেবারে রেলিং এর সামনে চলে এসেছেন। হাত নাড়ছেন প্রধানমন্ত্রী তাদের উদ্দেশ্য করে। প্রধানমন্ত্রীকে সামনে থেকে দেখতে একবার তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছেন। দেখতে পাচ্ছেন একদম রেলিং এর সামনে কিন্তু ভিড় হয়ে রয়েছে, নিরাপত্তা কর্মীরা রয়েছেন, তারা যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে চলেছেন, সিট কিন্তু একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। Of happiness which they're experiencing right now. যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন লালকেল্লা প্রাঙ্গণে, তাদের জন্য আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়, কারণ প্রধানমন্ত্রীকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেলেন তারা। প্রধানমন্ত্রী তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন। A wave here, a smile there, and a quick greeting. People are recording videos, taking photographs, sharing the moment with those who could not be here. And you can feel the excitement building with every step the Prime Minister takes. This interaction has now become one of the most eagerly awaited moments of the Independence Day celebrations. প্রতি বছরই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার পর একেবারে সাধারণ মানুষের মধ্যে চলে আসেন। প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন, হাত মেলান তাদের সঙ্গে, আর অবশ্যই যে সাধারণ দর্শকরা যারা থাকেন সেই দর্শক গ্যালারির দিকে তিনি চলে আসেন। দর্শক আসন শূন্য হয়ে গিয়েছে। যারা এতক্ষণ পর্যন্ত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ শুনছিলেন এখন একেবারে রেলিং এর সামনে চলে এসেছেন, হাতে হাতে উঠে এসেছে মোবাইল, ছবি তুলে নিচ্ছেন। আজকের এই দিনটি চিরস্মরণীয় তাদের জন্য। उनके जितने नज़दीक जा सकते हैं जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो आम जनमानस है उन सभी के चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हें ही देख रहे हों।
सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है ऐसे अवसर पर व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन ये स्वाधीनता दिवस समारोह है, भारत का নিরাপত্তা महाउत्सव है। অফিসাররা তারা কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক রয়েছেন। দেখতেই পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী একেবারে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। রেলিং এর এধারে যে সিকিউরিটি যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা যেমন ভিড় সামলানোর চেষ্টা করছেন, তেমন প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তার জন্য যে এসপিজি রয়েছে তারাও কিন্তু একেবারে সতর্ক। बेहद खास और उल्लेखनीय दर्शक अविस्मरणीय आसन बनाती है। माननीय प्रधानमंत्री যেখানে महोदय দর্শকদের বসার জায়গা, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে सामान्य আবারও enclosures के ছাত্রছাত্রীদের बाद মাঝখানে एक बार फिर से প্রধানমন্ত্রী। पहुंचे हैं युवा शक्ति के बीच में, प्रत्यक्ष संवाद करते हुए भी नजर आते हैं। और एक बार फिर से, चूंकि अब ये कुछ अंतिम क्षण हैं, तो हर कोई चाहता है कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बहुत नजदीक आए, उनसे प्रत्यक्ष संवाद करे, उनके साथ सेल्फी ले। और यही वो यादें हैं जो जीवन भर वो अपने साथ रखेंगे। चिरस्मरणीय ये स्मृतियां हैं जिनको वो समेट कर इस स्वाधीनता दिवस समारोह से अपने साथ ले जाएंगे। The vision of a rising space sector, scientific research, sustainable living industries, green and non-fossil energy, never seen before, speed and scale of infrastructure development, record number of existing, expanding in new metro rail services, intra and intercity metros, the Namo Bharat, cleaner and greener stations, new freight corridors, indigenous locomotives for goods and passengers under the Vande Bharat scheme, a growing sports superpower, preferred destination for medical tourism, a major hub for aircraft and vessel repair, overhaul and maintenance. And these are just a few of the policies that the Prime Minister and his able government is doing for the country, for the future, for the power that they believe the future and the youth hold. Every greeting that the Prime Minister gets has a touch of class as well as culture. He knows that the children are happy, and that's what makes him happy. আজ জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সেখানেও কিন্তু বারে বারে যুব সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে। যুব সম্প্রদায়কে আরো দায়িত্ববান হতে হবে, যুব সম্প্রদায়কে আরো এগিয়ে আসতে হবে। অন্তত দিনে 1 থেকে 2 ঘন্টাও যদি তারা ব্যয় করেন দেশের জন্য, তাতেও দেশের অগ্রগতি। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আজ এই বার্তা দিয়েছেন। সমস্ত কাজে কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয় যেমন হবে, তারই সঙ্গে যুব শক্তিকেও কিন্তু হাত মেলাতে হবে। আর এখন যে ছবি আপনারা দেখছেন সরাসরি, সেখানে কিন্তু সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বারে বারেই দেশের যুব সম্প্রদায়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণেও বারবারই তাদের কথা উঠে এসেছে। অভিবাদন গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী, হাত মেলালেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের কার্যক্রম শেষ, প্রধানমন্ত্রী তিনি রওনা দিচ্ছেন। माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर के सामने से युवा शक्ति से प्रत्यक्ष संवाद और साक्षात्कार करके अब रवाना हो रहे हैं। आज का दिन बेहद ख़ास है। ऐसा लगता है खुशियों की सुबह अपने साथ नई आशाओं और नई उम्मीदों का संदेश देकर अवतरित हुई है। 80वां स्वाधीनता दिवस, हमने देश की आज़ादी के 79 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनता में अभी भी उत्कंठा है, अभी भी प्रतीक्षा है कि शायद प्रधानमंत्री महोदय को अपने करीब, बहुत करीब देखने की उनकी जो तमन्ना थी वो पूरी हो जाए। वैसे बहुतों की तो तमन्ना पूरी हुई है। आज का भारत एक नया भारत है, नई मंजिलें हैं, नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आज यहाँ की फिजा में खुशहाली है और यहाँ आए लोगों के चेहरे पर भारतीय होने के गर्व को आसानी से महसूस किया जा सकता है। आज हम स्वतंत्र हैं, जिसके लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। स्वाधीनता संग्राम का इतिहास जितना लंबा है उतना ही गौरवपूर्ण भी है। भारत की ऊर्जावान युवा शक्ति देश को एक नई दिशा देने को तत्पर दिख रही है। आज हमने अपनी आज़ादी के जश्न का राष्ट्रीय त्यौहार पूरी धूमधाम और उमंग के साथ मनाया है और साथ ही संकल्प दोहराया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।
এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.